ठीक रे जाउछु हम तो जत्रे मिसे मिसे बादिया नउछु आ रहिलो को भाई एटा पूरा चक्र बिहटा काहे के ना बेडिलो हां एटा चक्र बिह ओ अभिवन भितर पसिबो हां आउ को कहउछो देख देख केमति हेति अक्षरटा केमति हेति बाबा बा आयो हमनो के जागो सोनारी कोना को पुरहर पाटोरानी होई बसु किम्बा वना नहीं पारे मानो के जागो मानो के जागो मानो थैया थैया काउ चारि भी सरीला आ को होची 16 तो एकथरे गुणी देलो एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 हाउ 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 ये कहला से 16 पड़ जाऊ घरे हाउ 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 केमिति भांगरे
জয় জানকী জীবন হে नमस्ते प्रभु श्री राम नमस्ते प्रभु श्री राम जय जानकी जीवन हे नमस्ते प्रभु श्री राम नमस्ते प्रभु श्री राम भूत्या सदा पराधी बालानी भूत्या सदा पराधी बालानी तेणु तुम्हें अभिराम नमस्ते प्रभु श्री राम जय जानकी जीवन हे नमस्ते प्रभु श्री राम नमस्ते प्रभु श्री राम करी कराओ कण सबु सीना श्री राम लक्ष्य जन तुम विद्वान कदम रावण कहला मंदोदरी कौन अच्छे तुम मन भीतर मंदोदरी कहला स्वामी स्वामी तुम्हें मोर इह काल पर काल देवता गति मुक्ति दाता केते बुझाइल केते भी न हेली तुम कौन मो कथा शुणिल एबे भी समय अच्छी तुम्हें अशोकान सीता को नहीं अर्पण कर मंदोदरी ए भली वार्ता शुणी रावण कौन कहला गण कवि वैष्णव कौन कहले मते बाहर कोई कोहना बर बर ना मते बाहर कोई कोहना बर बर ना मते बाहर कोई कोहना बर बर ना कोई सार करिछि छार करिबि की नार खार हेउल ना बर बर ना मते ए बर बर ना मु झा सार करिछि मु ताको छाड़ मु सीता को छाड़ीबिनी ए स्वामी जदि तुम्हें सीता को छाड़ीबनी ताहले मु पतिव्रता नारी होई विधवा जनता भोग करिबी विश्रवानंदन रावण ठोट होइके अस मंदोदरी तुम्हें विधवा हब नहीं वो सत्य सत्य त्रयबार करछि सत्य मु मरिबिनी हां कि तमे विधवा हबनी रावण को मेला रे थिले बोध कहले ये कथा की परि संभव की परि ये अनित्य संसार समस्त मरि चंदी तमे को जगण मरिबनी कहले नित्य संसार सर्वगासे कालो बात्या बोहे हेवाबी हीरा तो आए भोला भगवान गीतारे अर्जुन को कही कौन जातस्य ध्रुव मृत्यु जीव जन्म मात्र के मृत्यु निश्चित तमे कौन कहछ स्वामी मरिबनी रावण कहला प्रिय मु ब्रह्मा को संतुष्ट करी मो मृत्यु सर मु निचे मो पाख लुचा रखे थी ए कथा तमे जानिछ मु जानि हम व्यक्तित्व ए कथा केही जाने केही नाही जानि ताले मो मृत्यु सर के पाइबो मते मारिबो जो मरिबी एनो मो मरिबिनी कि तमे विधवा हबनी धीरे सुनो तो एक विशेष घोषणा आज कुन्नी गायिका महाशयकर गाइबारे संतुष्ट होई विद्यांशु दल बेहरा कांडपड़ा 21 कोटी भारत मुद्रा अर्पण करछंती से महाशय को आम अनुष्ठान तरफ हार्दिक अभिनंदन जनाउछु जय कला जय मां मंगला।
कृष्ण चरणार बिंदे भक्ति रस काई चमालिया सेगी चोलिया कदम गुलिया जमुना कुलिया ठाकुर पुरस्कार प्रदान करथवा दातांकर मंगल विधान करी सपरिवार को भले रखी चला पथ कुसुमित करान सर्वे बोलनम एक बार लक्ष्य दियंतु मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव ए भोली रावण मंदोदरी कथावार्ता बेले कोन हैला आया कोन प्रिय बिना बाई हो साधु जने प्रिय बिना बाई हो साधु जने मिले ना जगो साई साधु जने मिले सुबीला बिनार झंकार कोइले बिनार झंकार कर्ण वादन करी आसे मंदोदरी सुवर्ण कलश रे पानी आनी पादटी को धोई देउछ एमिति धोई देले कहले त्रिकाण द्वार से धीरे धीरे पोयर परसे लंकाधी समान द्वारी है लंकाधी समान द्वारी है सुबासी सुवर्ण कलश रे पानी आनी पादटी को धोई देला पसाले हजार कुआडे आसिल ए रणपुर देकी ब्लॉक पटे आसिल आसिके मध्यगंड रे प्रवेश होइतो कोन एठी ओटा आयोजन होछि सेति पय आसिन टिके देखिबाकू आ देवस्नान कलो होई रे रावण तू पूरा कहितुले लंकापुर वैकुंठपुर करिवु काई त किछि हेइनी किछि आइनी अरे कहिथिलु थारे ये वैकुंठ सामा गोरी बुलंका भुवन गोरी बुलंका भुवन हेलान की नाही ये देखिबा पाई की आई आसेली बचन होई रे रावण तू पूरा कहितुले लंकापुर वैकुंठपुर करिवु काई त किछि हेइनी हाथ जड़े कहला हे देवजती तुम्हें परा त्रिकालदर्शी तुम्हें परा सर्वत्र देखुच तुम्हें सर्वत्र देखुच ये पुआ ना दे सब आ ये कथा किबा कहउछ लंकापुर हेबो वैकुंठ भुवन सहज किबा भाबुछ सहज किबा भाबुछ हे देवती सहज किबा भाबुछ ये सहज किबा भाबुछ हे देवती सहज किबा भाबुछ हे देवजती चारियारे मो पुओ नातिर कुढ़ सब बिलुआ गुरंकर हाथ चितलार एमिति कोन लंकापुर वैकुंठपुर हबो ना 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 देवर्षण कले होई रे बण ये वैकुंठपुर बोले कोन बुझुछु कि रे कोन बुझुछु कहले जही बणी नहीं बद लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण हे जही बणी नहीं बद लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण से पुरह की बोलाई
पाद पड़े सेरा वैकुंठ तो पाखरे माँ लक्ष्मी खंती जदि रघुनाथ आसी जीवे ताहले लंकापुर वैकुंठपुर होइले हे देव जति से कौन आसीबे से परा मो विरोधी पार्टी से कौन आसीबे अरे नाई तू सिना तांको विरोधाचरण करिचु हेले पूर्व को मन बका तू परा तांको द्वारी भक्त ती डाके कौन भगवान आसीबे नी आसीबे आसीबे आर निश्चय आसीबे आज दुर्गा को स्मरण करी पत्रटी लिखिला का पाक प्रभु दासरथी राघवेन्द्र को पाख अच्छा कहले ठाकुर मु किए कहले दवग्रीव दास थेले मो दिव्य वैकुंठ पुरे देव भेष्या पूजन एली मर्त्य पुरे देवा विषा पूजन हेली मार्का पुरारे देव भेष्या पूजन एली मर्त्य ठाकुरे मु तुम कृत दास मु तुम सेवक मु तुम दासानु दास मु तुम आज्ञा बह ठाकुरे मो निमंत्रण रक्षा करी आसिले मो लक्ष्मी नारायण को रूप एकत्र देखिले ठाकुरे वैकुंठ प्राप्ति अच्छा ठाकुरे स्वर्गपुर रे थिली देव भी संपरे मर्त्यपुर जन्म हेली हेले मर्त्यपुर को आसी गोटे बहुत बड़ भूल करी कौन से भूल मो मालिक घर चोरी चोरी करी ठाकुरे केते दंड पाइले कौन दंड मिलिला कहले इंद्रजित कुंभकर नाम ये युद्धे विनाश हेल ठाकुर ये युद्धे ठाकुरे इंद्रजित भली पुओ मला कुंभकर्ण भली भई मला बोलने मरे अच्छे वही रावण आज ये काम भाले ओही रावण भली नाती मला आ एणी की मु तुम भक्तिय मु तुम सेवक मु तुम दासानु दास मु तुम आज्ञा बह ठाकुरे मो निमंत्रण रक्षा करी आसिले मु लक्ष्मी नारायण को रूप एकत्र देखिले ठाकुरे वैकुंठ प्राप्ति हेबी पत्र को इति करी देवा बेल से पत्र गोटे पेच मारी देछि पत्र तो इति कले अठा मारिबा कथा पेच कोन मारिले पेच की प्रकार पेच से सेइथरे लिखिले लिखिछि कोन गोटे अडुआ तुडा करी लिखि कहले जन को संगरे हे नहानी ये सर्वे अलंका आसीब आसिले रावण राम सीतांको पूजा करिबा आसिले रावण राम सीतांको पूजा करिबा आसिले रावण राम सीतांको पूजा करिबा कहारी ना न लिखि देवश्री नारद सहित पत्रटी पठाई देले प्रभु मोर सेते बेले सुबला पर्वत पर अछंती समस्त को डाकी पाठ कौन कहले भक्त भावे लंका पुरे या भक्त भावे लंका पुरे आहा डाकी छीरा बहरा डाकी छीरा बहरा सबे वस्त्र त्याग कर रखे निमंत्रण सर्वे वस्त्र त्याग कर सर्वे वस्त्र त्याग कर रखे निमंत्रण सर्वे वस्त्र त्याग कर रखे निमंत्रण समस्त सशस्त्र थैति अच्छा कान भक्त डाकिछि आमे जेतेले सेतु बंध प्रतिष्ठा करबा को रावण को डाकिथिले धीरे धीरे से आसीथिला एनु आमे निश्चय जीवा जय दिबा पहले भक्त भावे भगवान भक्त भावे भगवान पूजा से पूजा पूजा करलिबा लक्ष्मी नारायण रूप एकत्र देखिबा एक कथा को देखि सारिबा पर
ସେଥିରେ ଥିବା ପେଚୁଟାକୁ ଦେଖିଲେ गेले କହିଲେ କଥା ଲାଗିଛି ବିଂଶ ବାଉ ହୋଇ ହକରି ଲଙ୍କାପୁର ନ ଆସିବ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମହାରି ଲଙ୍କାପୁର ନ ଆସିବ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମହାରି ଲଙ୍କାପୁର ନ ଆସିବ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟରୁ ଆଜ୍ଞା ସୈନ୍ୟ ଜଣେ ଉଠିଲେ କିଏ ସେ କହିଲେ ମୋ ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲଧା ଅଞ୍ଜନି ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ରାମ ରାଜି ବଲୋ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଉଠିଲେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଏ ହନୁମାନ ହଁ ହଁ ତମରି କଣ କଲ କି କଣ କଲ ସେ ତମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ କଣ କରିଛି କହିଲେ ଲଙ୍କା ପଡି ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି ନା ଲଙ୍କା ମଧୁ ଭାଙ୍ଗା ଲଙ୍କା ମଧୁ ମଲରବାଲା ଲଙ୍କା ମଧୁ ଭାଙ୍ଗା ସେଥିପାଇଁ କରି ନାହିଁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହନୁମାନ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଜାଳି ଜାଳି ଦେଲି ମଧୁବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି ଯାର ଠାକୁର ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିଛି ହଁ ହଁ ସେ କଣ ଠାକୁର ମତେ ଡାକିବ ନା 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 ଏଣୁ ସେ ମତେ ମତେ ଡାକିନି ଠିକ କେତେକି ବେଳେ ହଁ ଅଙ୍ଗଦ ଉଠିଲେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଏ ଅଙ୍ଗଦ ଆଇ ତମେ ତାରି କଣ କଲ କି କଣ କଲ ସେ ତମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ହଁ ଠାକୁର ଶୁଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ କରିଛି କହିଲେ ଲ ଶାସ ମୁକୁଟ ମୁହିଁ ଦୋସା ମୁକୁଟ ମୁହିଁ ହାତ ମିଳି ପାଦରେ ଧରିଲି ପଦାରେ ଆବାଳି ପୁତ୍ର ବୋଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଠାକୁରେ ରାବଣର ଦଶାସ୍ୟ ମୁକୁଟ ହଁ ହଁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଲି ମୋ ବାପା ହେଲେ ବାଳି ବାଳି ରାବଣର ଶତ୍ରୁ ହଁ ହଁ ଶତ୍ରୁ ପୁଅ ସେ କଣ ଠାକୁର ଡାକିବ ନା 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 ତେଣୁ ସେ ମତେ ମତେ ଡାକିନି ଠିକ କେତିକି ବେଳେ ହଁ ଲେବେ ସାଦେବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଇ ଲେ ଅଗ୍ରଜ ଶୁଣ ହେ ବୋଇ ଲେ ଅଗ୍ରଜ ଶୁଣ ବିନାଶ କଲିତା ଭକ୍ତି ବଧିଲି ସୁତ ବିନାଶ କଲିତା ଏତେବେଳେ ବିଷାଦ ମନରେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ତାରି କଣ କଲ କି କଣ କଲ ସେ ତମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଶୁଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ କରିଛି ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ହଁ ହଁ ସିଏ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆସିଥିଲା ମତେ କଣ କହିଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ବିଶ୍ରମାନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଯେ କୁଳରେ ସାଧୁ ମୁଁ ଯେ କୁଳର ସାଧୁ ମୁଁ ଯେ କୁଳର ସାଧୁ ଆହା ବିଶ୍ୱବାରୀ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରିୟ ମଧୁରେ ମୋ ପାଖକୁ ଧର ଆସିଥିଲା ହଁ ହଁ ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିଲା ମୋର ତ ବାହାବା ନଥିଲା ନା ନା ତାକୁ କେତେ ବୁଝାଇଲି ସେ କଣ ମୋ କଥା ବୁଝିଲା ମତେ ପୁଣି କହୁଛି କଣ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁପଦି ଜ୍ୱଳ କେଡେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କେଡେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆମରି ଦୋବିଳ ଜ୍ୱଳେ ତାତ ପରଦା ଆମରି ଦୋବିଳ ଜ୍ୱଳେ ତାତ ପରଦା ତାକୁ କେତେ ବୁଝାଇଲି ଯେମିତି ମୋ କଥା ନ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତା ନାକ କାନ କାଟି ତାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର କଲି ଯା ଭଉଣୀକୁ ସୁନ୍ଦର କଲି ଯା କୁଳନନ୍ଦନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଧ କଲି ସେ କଣ ଠାକୁର ମତେ ଡାକିବ ନା 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 ତେଣୁ ସେ ମତେ ମତେ ଡାକିନି ଠିକ କେତିକି ବେଳେ ଆଜି ସର୍ବଶେଷରେ ବିଭୀଷଣ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଏ ବିଭୀଷଣ ଏ ତମେ ତାରି କଣ କଲ କି କଣ କଲ ସେ ତମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଶୁଣ ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଣ କହିଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କଣ କଲମ କଲେ କହିଲେ ରାମ ଦବଙ୍ଗିତ ଗୃହ ସ୍ୱଭାବ ରାଣୀ ନ ଯାଇ
नव तुलसी कहाँ ब्रह्म तोही देखी वीर सलंकार देखी वीर सलंकार बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज्ञा विभीषण कहले भाई भाई मो भाई हला रावण रावण थरे मो घर आड़े बुलिबा को आसीथि आसीथिला देखिले लंका रे को तुलसी गछ लागी लागिथि कहला हरे विभीषण ये लंका रे तू कोन तुलसी गछ लगैछु ए लंका के तुलसी गछ के बोली भाई मोर ठंडा गाछ अछि तो लंकार वैद्य राज सुस्यान कहिछन्ती आ पत्र को बाटी करी पीले मो ठंडा गाछ भल होई महुटी के मिसेइब एइथि बाई पूरा रखिछि रावण कहला हां हौ हेला होई रे कोन ये मांकर पाद चिन्ह की पूजा करछु पूजा करछु कहली भाई कौन पे ये मांकड़ पाद चिन्हटा रखी कि कहले जे मांकड़टा लंका बड़ी थिला ये ताहार पाद चिन्ह सेई मांकड़ को धरी आनिले पादे करिब समान ता पाद चिन्ह ये चिन्हे मिसिले धरी कोई शास्ति रे हेबो बेसना लंका पड़ा फल पुणी से ही मांकड़ पाइबा कोम पे ये मांकड़ पाद चिन्हटा रखी कि कोन पई ए लंका को केते मांकड़ आसुछ को मांकड़ तुम लंका पड़ी तुम की परिचिनी जदी भाबीबा ए सुस्त सबलिया मांकड़टा म लंका पड़ी थी ताकू आनी ए पाद चिन्ह सहित मिसाइले जदी मिसिला आपण मोरा ताको शास्ति देबे एइथि बाई परा रखिछि रावण कहला हां हौ हेल होई रे ये तुलसी छाड़ ये पाद चिन्ह भी छाड़ तू कोन लंकार चारियाडे मो शत्रु ना लिखिछु अरे बीजेपी लिखला बलिया बाडकला कुआडे रखनी सब आडे खाली राम 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 लिखले भाई ये कथा कण केबे हबो कहले रे रावण मोहमंद धरी ये रे रावण मोहमंद धरी मो भाई भाउजन कह नाम एकाठी लेखि मो ठाकुर को एबे पूजा करू धीरा भाई रे रावण मोरे मंदोदरी मुबा मो भाई भाउजन को एकाठ रखी पूजा करूची मो सटे राम लेखि पूजा कहि दउ सात सातटा अक्षर लिखिबा को मो पाखरे समय नाही तेणु सट राम लिखि पूजा करू हां रावण कहला होइरे वंश बुडाटा हुको मते तू कोन मोल भाई जगिरे कहले गोत्र खरंगा पापी दुराचार अरे पापी दुराचार दशम को पहाय प्रधान चली जा जीवन थिला पर्यंत माथा को आसीबनी गोला धक्का देखी बाहर कर देला पाचरी गछोटे ठिया होई भाबुथी मु लंकार सामंत मताजी रावण तड़ी देला कोन करिबी कुआडे जीबी गोटे उपाय अछि कोन जाउ से राघवेन्द्र पादाब्जरे शरण पसी भाभी की गला कहले सही दिन राम बाने पसिली शरण मुसेही दिन राम बाने पसिली शरण सेथि पाई कहरी मतनी सेथि पाई कहरी गोटी गोटी कथा हेला विभीषण जीवे समस्ते लंका विमुख्य बाहर अच्छा कहले रमा रमण हे प्रभु रमा रमण हे खाई की सुख रमा रमण
ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ତିନି ବାରୁ ଏବେ ହୋଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲିନି ରକ୍ଷ ପଙ୍କଜ ମୁଖ ନଗଲା ଦୁଃଖ ରମାର ମଣ ହେ ଖାଇକି ସୁଖ ରମାର ମଣ ହେ ଖାଇକି ସୁଖ ରମାର ମଣ ହେ ଖାଇକି ସୁଖ ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତିନି ବାରୁ ଏବେ ହୋଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲିନି ରକ୍ଷ ପଙ୍କଜ ମୁଖ ନଗଲା ଦୁଃଖ ରମାର ମଣ ହେ ରମାର ମଣ ହେ ରମାର ମଣ ହେ ର କହ କେତେଟା ର କାଢୁଛ ଆମେ ହେଇଟା ଗଣୁଛ ହଁ ହଁ ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା ଖାଲି ବାଇପାସରେ ଗଲେ ହବନି ହାତୀଆଳ ହଂସ ପଡିବ ହାତୀଆଳ ହଁ ତାକୁ ଚାହିଁକି ବିଚାର କରି ହଉ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଅ ଚାରିଟା ଗୁର ଚାରିଟା ଗୁର ଅକ୍ଷର ଅଛି ଚାରିଟା ହଉ ଆମେ ହିସାବ କରିବୁ ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାଇଁ କଣ ମାମୁଁ ଘର ଗୁଆ ପଡିଛି ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିଛ ନାଇଁ ଗୁଆ ନୁହଁ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଆଜି କମିଗଲା ତ ଆଜି ଏ! ରମାର ମଣ ହେ ଖାଇକି ସୁଖ ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତିନି ବାରୁ ଏବେ ହୋଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲିନି ରକ୍ଷ ପଙ୍କଜ ମୁଖ ନଗଲା ଦୁଃଖ ରମାର ମଣ ହେ ଖାଇକି ସୁଖ ରମାର ମଣ ହେ ରମାର ମଣ ହେ ର ହଁ ଧୀଦର ଧିନ୍ଦା କଧିନି ଦାଦର ଧିନ୍ଦା କଧିନି ଧା ଖଟ ଧିନ୍ଦା ତା ତିନି ତିନିଟା ତମ ପାଟିରେ ତ ବାଟୁଳି ବାଜୁନି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ବାଏ କହର ଗୁହାଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ବୋଧେ ଗୁହାଳ ତା ବିହରେ ଆଁ? ପଡ଼ିଶା ନାଇଁ ଗୁହାଳେ ପଡ଼ିଶାର ସେ କଣ ଗାଈ ପିଲା ଗୁହାଳେ ଜନ୍ମ କଣ ଗାଈ ପିଲା ଏମିତି ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଗାଈ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ପଡ଼ିଶାର ପଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିନି ହଁ ବଳରାମକୁ ଜନ୍ମ କରିନି ଗାଈ ଆଉ ଆଉ ବଳୁଆ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ କରିଛି ଧୀଦର ଧିନ୍ଦା କଧିନି ଦାଦର ଧିନ୍ଦା କଧିନି ଧା ଖଟ ଧିନି ତା ତିନି ତିନିଟା ଏଇ ବୋଲଟା ବଜେଇନି ଆଉ ଅଲଗା ବଜେଇବିନି ହଉ ଦେଖି 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 ଦେଖି
विभीषण सान ठाकुर लक्ष्मण को डाकिले ठाकुर मो कथा मानिब कहले कौन कौच कहून कहले बड़ माया विषय रावण मैया जाने न के जटा मोर भे परसो छुरी को नहीं खावलो जाई जटा भितर परस्वत छुईटा को लुचाई नहीं था दरकार पड़े काढ़ब नहले से जब लुचि ठीक से हैला परस्वत छुरी को लेकिन गले लंका भिमुखे पहुंचाई राम लक्ष्मण को पाछोटी नहीं सुंदर आसन उपर बसाई अभिषेक कला से अभिषेक ना है अशोकाभिषेक गंध पुष्प धूप दे प्रणिपात कला प्रणिपात करने बेले भावुची मुझे राम स्वयं ब्रह्म ऐसे ब्रह्म ना मानव आज परीक्षा कर नमस्कार कर सारी उठे सारी बापर उन्मुक्त कला चंद्रहास कलारे रघुवीर त्वरिष्ठ समर रावण कमल रखा नहीं ये रावण कमल रखा नहीं अरे हे जोटियाबाज आज तू मरिबू कृष्ण को स्मरण कर कारण अस्त्र शस्त्र सबू थई आसी अच्छा एति बेले लक्ष्मण परस्वत सेटा काढी देले कहले हुसियार हाथ जो देला रावण कहला ठाकुरे ये किए ए मो सान भाई लक्ष्मण ए कोन मते छुरी देखौजी से तो टिके रागी ताकू जे जहा कहिला संभाली पारे ना प्रभु कहले लक्ष्मण देवरा मना कही अस्त्र शस्त्र थई दे आसी तू कहीं धरिक आसी भाई ए रावण बड़ मायावी ता माया तमे जानी ना हाथ जो रावण ठाकुरे मु सुनी थी राम स्वयं ब्रह्म तुम्हें से ब्रह्म ना मानब आज परीक्षा कर मु जा देखुची तुहे मोर से प्रकृत ठाकुर कहले अंतर्यामी तुम्हें वासुची गोह अंतर्यामी तुम्हें वासुची गोह जेबे होई धीबी ब्रह्म वंशी ब्राह्मण जेबे होई धीबी जदि मो ब्रह्म श्री ब्राह्मण होई थाए पहले देव झियो भी साप भोगी बा तुम्हे साप देव झियो भी साप भोगी बा तुम्हे साप हस्त पद छिड़ी जाऊ मो बाणी सोना प्रभु राघवेंद्र सरकार टिके हसी देले कहले अभिशाप तुमने स्वयं फली तुम्हें जेहेतु ब्राह्मण आज जदि तुम्हें अभिशाप देव अभिशाप तुम निश्चय फलप्रद है अच्छा जेहेतु तुम्हें ब्रह्मवंशी ब्राह्मण हेला आज अभिशाप देउछ केमिति हबो त्रेता जुग सरीब द्वापर जुग सरीब कली जुग तुम अभिशाप फलप्रद है भक्त भगवान कीर्ति जुगे जुगे रही आज रावण अभिशाप देला कौन अभिशाप देला हाथ पाद छिड़ी जाऊ से आज्ञा कली जुगे मो जगार हाथ पाद ना कान कहीं चका चका आखि जोड़िए पता कुआड़े गला चुटनी से कौन पाई ना शौक पाई ना केले तोड़ नहीं दारू देवता कालिया धन भक्त डाकिले नकुह कथा कालिया धन ये भक्त डाकिले नकुह कथा कालिया धन भक्त डाकिले नकुह कथा कालिया धन श्री नीलाचलर महुड़ मणि
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତୁମ ଘରଣୀ କାଳିଆ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତୁମ ଘରଣୀ କାଳିଆ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତୁମ ଘରଣୀ ମୋ କାଳିଆ ଧନ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ସାହା ଭରସା କାଳିଆ ଧନ ଦିନହୀନ ସଦା ତୋପରେ କାଳିଆ ଧନ। ଚାରି ଯୁଗର କଥା କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ଦାରୁଦ୍ୟ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭୋଗ କରୁଛି। ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ସେଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଗଜର ଡାକ ଶୁଣି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀରର ବେକଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ମରିବାକୁ ପଡିଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ହେଲା ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି। ନା ନା ମୁଁ ହେଲି ଖାଦକ ସେ ହେଲା ମୋ ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ତ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲି ମଣିମା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ କରିଥିଲି। ନା 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 ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଇଏ ଗଜ ଡାକି ଦେଲା ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ବେକଟା କାଟିଦେଲେ। କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ରେ କୁମ୍ଭୀର। ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ପ୍ରଭୁ। ମନ ଦୁଃଖ କରିନା ଆଉ ତତେ କଥା ଯାଉଛି କଣ? କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଆଉ କାନ ଥିବ ନା କୋଉ ଗଜ ଡାକିଲେ ଆସିବି। ଆସିବି ତତେ କଥା ଦେଉଛି କଣ? ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ତୋର କାଟିଛି କାଟିଛି ସେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ମକର କୁଣ୍ଡଳ କରି ଲଗେଇବି। ତୁ ଆଗେ ଯିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଜ ପଛେ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମ ଭକ୍ତର ପଦ ଦେଇଛୁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି। କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଆଉ କାନ ଥିବ ନା କୋଉ ଗଜ ଡାକିଲେ ଆସିବି। କଳି ଯୁଗରେ କାନ ନଥିବ ରେ କାନ ନଥିବ ରେ କାନ ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗାର କାନ ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ପାଦ କାହିଁକି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଳିରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ମତେ 3 ପାଦ ଦାନ ମାଗିଲେ ଦାନ ମାଗିଲେ କଣ ମନା କଲି? ନା ମତେ ବିନା କାରଣରେ ପାଦ ତଳ ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିବାର ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ସେଇ ପାଦ ଛିଡ଼ି ଯାଉ। ତ୍ରେତୟାରେ ଆଜି ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା? ହସ୍ତପଦ ଛିଡ଼ି ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ତଥା ସବଇ ଦେଲେ କରିଦେଲେ। ଆଉ କି ଅଭିଶାପ ଦେଲା? ବାଳି କେସ୍କିନ୍ଦା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବାଳି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଆଚ୍ଛା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ଗଛ ପଛ ଗୋଟେ ଲୁଚି ବାଳିକି ଧନୁସର ମାରିଦେଲେ। ବାଳି ମରିବାକୁ ପଡିଛି ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି। ପିଲାରେ ବାଳି ଶେଷ ସମୟରେ ତୁ ମତେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ଦେବି। ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ମରିବି ଆଉ ମୋର କଣ ଦରକାର? କିଛି ଦରକାର ନା 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 ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ଦେବି। ଠାକୁରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବର ମାଗି କଣ? ଗୋଟିଏ ବର ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ମତେ ମାରିଛନ୍ତି ସେଇ ହସ୍ତ ଛିଡ଼ି ଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର କଣ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି କିସ୍କିନ୍ଦା ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ମୋରି ପାଣି ପବନରେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତେ ଗଢା। ये बृक्षड़े केड़े बेईमान केड़े फुलेई केड़े चगली निज राज्यर राजा को मारिबा को पछे आकु अभिशाप कौन मधुर कंडा गछ मूल ठारू अगिला पर्यंत मिठा से दिन बाली अभिशाप देला समग्र पिता हे जाऊ प्रभु तथास्तु कहि देले जीवा पाई बाहरी पड़ी हंदी वृक्षराज गोड़ तले पड़ी गले कहले ठाकुर तमे भलो भलो आपण को स्त्री को आनियो बोली सुग्रहारे मित्र बसिले ये बाली मते भी ना कान अभिशाप देला मो कथाटा बुझी दे जानले मन दुख करूछ रे वृक्ष मन दुख करिबिनी प्रभु मन दुख करेना आउ ए त्रेता युग सरीबो द्वापर युग सरीबो कली युग रे मु जेते बेला अवतार नेबी तोरी देह रे मो ब्रह्म सृष्टि हेबो समस्त तोते दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली कहिबे रे दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली जय जगन्नाथ स्वामी की जय त्रेतया युगर मधुर कुंडा गछ कली युग रे हेला लिंबा गछ जार काठरे दारू विग्रह सृष्टि होइतंती आज्ञा द्वापर रे आज भीमर दुर्योधन युद्ध लागिछंती भीम जेते मारुची दुर्योधन मरुनी प्रभु कोन कले ना भीमाडी के ने आखी ठार मारी देले म जानिला दुर्योधन जानु भग्न कला दुर्योधन कला ठाकुरे मु त आपन के दोष करनथिल ना ना हमें तो भाई भाई मध्य युद्ध लागिथिलु आपनकर मणि मामु के दोष करिथिली ना ना आपण बिना कारण रे आखी ठार मारी जे से मो जानु भग्न कला किले मन दुख कौशल दुर्योधन मन दुख करेबिनी प्रभु
ମନ ଦୁଃଖ କରିନା ତତେ କଥା ଦେଉଛି କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଆଉ ଆଖିରେ ପତା ଥିବ ନା ଆଖି ଠାର ମାରି କଳି ଯୁଗରେ ଚକା ଚକା ଆଖି ଯୋଡ଼ିଏ ଥିବ ରେ ହେଲେ ପତା ନଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗା ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ ଚୁଟି ନିଶ କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଗାୟକ କେଶରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟନାଥ କହିଲେ ବରମ ବନ୍ଧୁ ଗଣତ୍ର ସ୍ୱଦରକୁ ପଦ୍ମନେତ୍ର ସ୍ୱଦରକୁ ପଦ୍ମନେତ୍ର ସ୍ୱଦରକୁ ପଦ୍ମନେତ୍ର ବାନ୍ଧିଥିଲ ରଥେ ଯେଣୁ ନିଜେ ବନ୍ଧା ପାଟ ସୂତ୍ର ନିଜେ ବନ୍ଧା ସେ ଦଶା ଭୋଗୁ ଛବକ ମାନ ହେ ଭଗବାନ କରିପାରିବ ଆପଣ ମାନ ହେ ଭଗବାନ କରିପାରିବ କି ଠାକୁରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାଳକ ଶଳା ରୁକ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ନିଶ କାଟି ନିଜ ରଥ ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଘୋଷାତରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଶଳାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲ ବୋଲି ଘୋଷାତରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣିଲେ ଶଳାଙ୍କର ଚୁଟି ନିଶ କାଟିଥିଲ ବୋଲି କଳି ଯୁଗ ଚୁଟି ନାହିଁ କି ନିଶ ନାହିଁ ଏହା କଣ ସତ ନା ମିଛ ସତ ମିଛ କାହିଁକି ହବ ଏସବୁ କଥା କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଦାରୁଦ୍ୟ କାଳେ ଶାନ୍ତ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସାଧାର 5 ମିନିଟ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଭଳି ଆଖି ତ୍ରେତୟାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଭଳି ଆଖି ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଭଳି ଆଖି କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଚକା ଚକା ଆଖି ଯୋଡ଼ି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏ ଚକାଇତକ ହିସାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତା କର ଜଗାର କାହିଁକି ଚକା ଚକା ଆଖି କହିବାର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କଲେ ନା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ଧାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3-3ଟା ଗଜକୁ ମାରିଦେଲେ କେତେବେଳେ ଏ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁର ମାୟା ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ଧାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3ଟା ଗଜକୁ ମାରିଲେ କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶଙ୍କ ବେକ କାଟିଲେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଲଗେଇଲେ ଗୋଟିଏ କୁ ମାରିଲେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ନରେବା ଗୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାହତ 2 କୁବଳିଆ ଗଜକୁ ମାରିଲେ 3 ଗୋଟିଏ କୁ ଧାରିଲେ 3 ଜଣକୁ ମାରିଲେ ସେଦିନ ଘୋର ବନେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୃଗୁଣୀକି କଷଣ ଡାକ ଶୁଣି ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାୟା ମୁଗକୁ ମାରିଲେ ଗୋଟିଏ କୁ ଧାରିଲେ ଗୋଟିଏ କୁ ମାରିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣକୁ ପାଦ ତଳ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ ଜଣକୁ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ବଳିକି ଆଜ୍ଞା ପାଦ ତଳ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ ଏଇ ପାଦ ତଳେ ଗୟାସୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ 2 ଜଣକୁ ମାରିଲେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କାହାକୁ ମାରିଲେ ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ପଥର ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଡ଼କାକୁ ମାରିଲେ ପୁତନାକୁ ମାରିଲେ ଏଇ ତ୍ରେତୟାରେ ଜଣକୁ ଅସୁନ୍ଦର କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ କାହାକୁ ଅସୁନ୍ଦର କଲେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ନାକ କାନ କାଟିଲେ ଅସୁନ୍ଦର କଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋବଜାକଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ କରିଦେଲେ ଦ୍ୱାପରରେ ମାନ ରକ୍ଷା କଲେ ଏପଟେ ଲଜ୍ଜା ଦେଲେ କାହାର ମାନ ରକ୍ଷା କଲେ କାହାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଲେ କୁରୁଷ ଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 16,000ଙ୍କର ବସନକୁ ଚୋରି କରି ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଲେ କହିବାର କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ
त्रेतयारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वापरारे लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र कलिरे उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम परम दयालु आज्ञा केमती परम दयालु हेले कि केमिति हेले जनक मारले जनक तारले ए केमती परम दयालु हेले केमिति हेले हेले आगर तो आज्ञा कथा होइथिला रावण सीता को नेला आ वैकुंठपुर द्वारी एते पुनी लक्ष्मी नारायण देखिला प्रभुर कथा को सत रखिबा को प्रभु अभिशाप नेले चारि जुगरे जे भक्त भगवान कीर्ति रही गला निमंत्रण रक्षा करी प्रभु मोर लंकापुर को आसिले लंकापुर वैकुंठपुर हो गला लक्ष्मी नारायण एकत्र देखी रावण वैकुंठ प्राप्ति हेला अवगुण विशारद भावुक मंडली शुणुथिले देई मन आपण को आज्ञा कल्याण करिवे प्रभु विभु निरंजन दोषा दोष थिले विबुध मंडली धीरे करिवे मार्जना निज झियो प्राय मनरे भाविण करिवे मते कल्याण उपस्थित थिबा पंडित मंडली समस्त को मरली मालो माउसी सर्वे एक स्वरे थरे दियो हुड़ा होरी सर्वे बोलन में गवार ले मन वृंदावन ये मन घासी ये मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी आये मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी ये मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी सुख बोले हमारे कृष्ण गिरिधारी आसिला सारी बोले हमारा धाम शक्ति संसरीला सारी बोले हमारा धाम शक्ति संसरीला सारी बोले हमारा धाम अति संतरीला सुख बोले हमारे कृष्ण सिरे मयूर बांधा सारी बोले हमारा धाम मोने तेले सारी बोले हमारा धाम मोने तेले सारी बोले हमारा भजन